Bonjour et soyez les bienvenus. مرحبا بالجميع وبتلاميذ السنة الأولى متوسط في اختبار ولا اقتراح ثاني للاختبار. Qu'est-ce qu'un microbe? ما هو الميكروب؟ Les microbes sont des organismes vivants si petits qu'il faut un microscope pour les voir. يعني الميكروبات هي أجسام حيوية صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر. Il existe trois principaux types de microbes, les bactéries, les virus et les champignons. يعني يوجد ثلاث أنواع من الميكروبات وهي البكتيريا، الفيروسات والفطريات. On les trouve partout, flottant autour de nous dans l'air qu'on respire. يعني نجدها في كل الأماكن تتطاير في الهواء الذي نتنفسه sur les aliments que l'on mange وعلى الأغذية التي نتناولها à la surface de notre corps وعلى سطح أجسامنا dans la bouche في الفم le nez et l'intestin يعني وفي الأنف والأمعاء. Certains microbes peuvent nous rendre malades. بعض الميكروبات يمكن أن تمرضنا le virus de la grippe ou de la varicelle. يعني الفيروس الزكام أو la varicelle. D'autres sont utiles et nous les utilisons tous les jours. البعض الآخر هو مهم ضروري ونستعمله يوميا. Par exemple, pour faire lever la pâte du pain. مثلا لصنع ولا تخمير عجينة الخبز. Ou pour fabriquer des yaourts ou du fromage. أو لصنع الياغورت والأجبان. نروح les questions. Première question, complète le titre du texte. Le titre du texte est أكمل العنوان. عنوان النص هو نهزو العنوان نكتبه هنا. Qu'est-ce qu'un microbe? La source du texte est مصدر النص هو المصدر دائما la source دائما نلقاوها à la fin du texte يعني هنا تحت النص هذا هو المصدر. Sa père l'hypopète eclatblog.com كتبوها هنايا. Deuxième question, relève du texte. استخرج من النص la définition des microbes يعني تعريف الميكروبات. نشوفوا تعريف الميكروبات في أول جملة. Les microbes sont هي des organismes vivants si petits qu'il faut un microscope pour les voir. Deuxième question, les trois types de microbes. هنا نكمل الجملة هذه. Les trois types de microbes sont les bactéries, les virus et les champignons. Troisième question, à quoi renvoie le pronom souligné dans le texte? عندنا هنايا ضمير مسطر على من يعود هذا الضمير. نروحوا نقراو دائما الجملة اللي ما قبل الضمير. Les microbes sont des organismes vivants si petits qu'il faut un microscope pour les voir. هنا عندنا لي هذه راهي في الجمع تدل على الجمع. إذا مادام هي جمع رايحة تعوض الاسم اللي يكون في الجمع. نشوف قرينا الجملة لقينا لي ميكروب. دونك لي ميكروب رانا عوضناها بلي باش pour éviter la répétition. Donc les pronoms soulignés dans le texte renvoient aux microbes. Quatrième question, à la bon هنايا les certains نعوضوها هنا السؤال معوض certains microbes ou là on utilise certains microbes pour fabriquer du pain. On utilise certains microbes pour fabriquer du pain. Trouve le synonyme du mot souligné, hein, le mot fabriquer. Alors, شفنا في آخر النص قلنا باللي بعض الميكروبات تصلح ولا نستخدموها ولا ضرورية للصنع مثلا عجينة الخبز أو
fabriquer des yaourts ou du fromage. هاي هنا fabriquer رايحين نعوضوها مثلا synonyme. عندنا مثال préparer. عندنا بزاف les synonymes préparer ولا produire. Voilà, pour produire. Cinquième, transforme les verbes en noms. حول الأفعال إلى أسماء. Nous utilisons les microbes. Alors là, nous utilisons, رايحين نجيبوا الاسم تاع le verbe utiliser. Normalement, à l'infinitif, c'est utiliser. Donc, نقولوا l'utilisation. زدنا لها action, le suffixe action, l'utilisation des microbes. Deuxième phrase, pour fabriquer des yaourts, le verbe fabriquer, la fabrication. Attention ici, le Q devient un C. La fabrication des yaourts. 6. Relève des groupes nominaux pour compléter ce tableau. يعني استخرج من النص المجموعات اسمية لنكمل الجدول. في الجدول واش عندنا ان نون زايد ان adjectif qualificatif يعني الاسم متبوع بصفة. عندنا في أول جملة des organismes vivants. كتبوها des organismes. هذا c'est le nom. وصفنا هذو les organismes قلنا باللي vivants. Ils sont vivants. نشط. نشوفوا السؤال الثاني nom plus complément du nom يعني اسم زائد اسم مكمل. هنا عندنا في آخر النص قلنا la pâte du pain. La pâte du pain. عجينة الخبز. الاسم الأول هو la pâte والاسم الثاني du pain. هذا complément du nom. Le deuxième nom هذا le pain كملنا به la pâte بواسطة une préposition اللي هي du. كاين ثاني أيضا ممكن نلقى واحد آخر. Bon, عندنا pour les voix il existe trois principes. Les types de microbes. Type de microbes. أنواع الميكروبات. type هو نوع ميكروب وبواسطة حرف de. La surface de notre corps. La surface. La surface هي مساحة ولا سطح الجسم de notre corps. إذن عندنا الاسم الأول متبوع باسم ثاني بواسطة حرف جر. نشوفوا السؤال اللي بعده. réécris les phrases en remplaçant en par nous. يعني أعد كتابة الجمل بتعويض en هذا le pronom en بتعويضه ب nous بنحن. alors هنا on les trouve partout. nous les trouvons partout. نجدهم في كل الأماكن. on respire l'air. nous respirons l'air. on mange les aliments. nous mangeons. attention on a le verbe manger. donc باش nous mangeons باش ما نقراوهاش nous mangeons d'abord نزيد ال e ensuite j'ajoute le o s. huitième complète l'énoncé. أكمل الجمل. alors عندنا من خلال النص à partir du texte. nous les microbes nous utilisons نستخدم هذه في الفقرة الأخيرة. nous utilisons les microbes tous les jours. tous les jours. لماذا نستخدمها يوميا؟ pour faire lever la pâte du pain. لكي نخمر لتخمير عملية تخمير الخبز. ou pour ولا pour fabriquer ولا لصنع fabriquer des yaourts
du fromage. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.